Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112, and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Kulu Allahu Ahad. Now, as I was doing research on this word Ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of Ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of Ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word Ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is... Brother, one question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. پیٹر بھائی نے ماشاءاللہ اچھا سوال پوچھا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, بھلے آپ قرآن میں غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھیے, میں بہت خوش ہوں. آپ قرآن پڑھیں گے تو ہی پتہ لگے گا قرآن کتنی پاک کتاب ہے. بھائی صاحب کا سوال تھا جو سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 جو میں نے بیان کیا, لٹمس ٹیسٹ فار تھیولوجی, اس کی پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. یہ کہتے ہیں احد کی معنی ایک نہیں ہے, احد کی معنی ہے ون آف دیم. ایک نہیں ہے, ون آف دیم ہے. اٹ از ناٹ ون, اٹ از ون آف دیم. اور وہ حوالہ دیا سورہ بقرہ کے سورہ نمبر 2 اور کئی حوالہ دیتے ٹائم پہ یہ کہا, جب آپ سورہ بقرہ کی آیت بیان کر رہے تھے اس میں لکھا تھا احدم. احدم از ون آف, احد از اونلی ون. تو آپ خود بھلے آپ عربی نہیں جانتے, قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 قل هو اللہ احد, وہاں ہے احدم. تو God is one. When you add ahadim, it is one of. تو ahadim means one of, ahad means one. تو آپ خود جانتے ہیں کہ دونوں الفاظ, the first سورہ اخلاص chapter 112 verse number 1 says قل هو اللہ احد, say there is Allah one and only, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. احدم میں is one of. تو دونوں لفظ میں ایڈیشن ہے, سورہ بقرہ میں ایڈیشن ہے, اسی لیے اس کے معنی ہے ون آف دیم. احد مینس اونلی ون اینڈ نتھنگ ایلس. احد مینس ون آف دیم. تو آپ بھلے عربی نہیں جانتے, یہ جان سکتے ہیں کہ دونوں الفاظ ہو بہو وہی نہیں ہیں. The first part ahad means one and that means only one God. Hope that answers the question. السلام علیکم, میرا نام ارشیا انصاری ہے. پہلے میرا نام پریتی سیٹھی تھا. آئی یوز ٹو بلونگ ٹو اے پنجابی فیملی. میں آج کی ڈیٹ میں دعویٰ کر پاتی ہوں اپنے فرینڈ سے, کلیگ سے, آئی ایم اے اسپورٹس ٹیچر, بٹ وین اٹ کمس ٹو گاڈیز ویشنو دیوی اور شیر والی ماتا, آئی گیٹ ریئلی no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. بہن کا سوال اگر میں صحیح سمجھاؤں, آپ نے کہا کہ آپ دعویٰ کرتے اسلام قبول کر چکے, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کا سوال ہے کہ ویشنو دیوی کے ماننے والوں سے کیسا دعویٰ کروں؟ آپ کا سوال کیا؟ ان کے ماننے والوں کیونکہ آپ نے کہا کہ ویشنو دیوی سے کیسا آپ دعویٰ کریں. ویشنو دیوی ملیں گے تو دعویٰ کر سکیں گے, نہیں ملیں گے تو کیسا کریں گے؟ جس طریقے سے میں نے آج میری تقریر میں میرا ایک حصہ تھا خدا کا تصور ہندو مذہب میں, اس مذہب میں آپ بولیے کہ آپ جب
वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णु देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब के नीचे की किताबों में है। लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है, ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मजहब में दो किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को ये दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूं अक्ष, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुति मुपास्ते, अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं, ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है। इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज हो या धरती की चीज हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप द आंसर द क्वेश्चन।